तुम वहाँ कैसे जा सकते हो, तुम मुझसे दोस्ती कैसे तोड़ सकते हो, तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है हाउ कैन यू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम वहाँ कैसे जा सकते हो, हाउ कैन यू गो देयर, हाउ कैन यू गो देयर। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम मुझसे दोस्ती कैसे तोड़ सकते हो, हाउ कैन यू ब्रेक फ्रेंडशिप विद मी, हाउ कैन यू ब्रेक फ्रेंडशिप विद मी। तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो, तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो, हाउ कैन यू गिफ्ट हिम अ फ़ोन। फ़िलहाल सब कुछ ठीक है, फ़िलहाल इस बात को छोड़ो, फ़िलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। तो में हम कह रहे हैं फ़िलहाल, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर द मोमेंट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर द मोमेंट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर द मोमेंट ये वही का वही रहेगा, विच मीन फ़िलहाल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। फ़िलहाल सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन फॉर द मोमेंट, एवरीथिंग इज़ फाइन फॉर द मोमेंट। फ़िलहाल इस बात को छोड़ो, लीव इट फॉर द मोमेंट, लीव इट फॉर द मोमेंट। फ़िलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प यू फॉर द मोमेंट। तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो, मैं उसे डरपोक समझता हूँ, वो तुम्हें धोखाबाज समझता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। समझना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कंसीडर टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस कंसीडर ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम, प्लस टू बी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो, यू आर कंसिडर हिम टू बी स्टूपिड, यू आर कंसिडर हिम टू बी स्टूपिड। मैं उसे डरपोक समझता हूँ, आई एम कंसिडर हिम टू बी टीमिड, आई एम कंसिडर हिम टू बी टीमिड। वो तुम्हें धोखाबाज समझता है, ही इज कंसिडर यू टू बी अ चीटर। उसे समझाना तुम्हारा काम नहीं है, खाना पकाना तुम्हारा काम नहीं है, उसे बुलाना तुम्हारा काम नहीं है, वहाँ जाना तुम्हारा काम नहीं है। जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हारा काम नहीं है, यानी हर सेंटेंस में तुम्हारा काम नहीं है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ नॉट योर प्लेस, इट इज़ नॉट योर प्लेस मीन तुम्हारा काम नहीं है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इट इज़ नॉट योर प्लेस प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। उसे समझाना तुम्हारा काम नहीं है, इट इज़ नॉट योर प्लेस टू एक्सप्लेन हिम, इट इज़ नॉट योर प्लेस टू एक्सप्लेन हिम। खाना पकाना तुम्हारा काम नहीं है, इट इज़ नॉट योर प्लेस टू कुक, इट इज़ नॉट योर प्लेस टू कुक। उसे बुलाना तुम्हारा काम नहीं है, इट इज़ नॉट योर प्लेस टू इनवाइट हिम, इट इज़ नॉट योर प्लेस टू इनवाइट हिम। वहाँ जाना तुम्हारा काम नहीं है, इट इज़ नॉट योर प्लेस टू गो देयर। यह खेलना बंद करो, वहाँ जाना बंद करो, उसे गोरना बंद करो, यहाँ आना बंद करो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बंद करो, यानी हर सेंटेंस में बंद करो कॉमन है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में स्टॉप। स्टॉप मीन बंद करो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। स्टॉप प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यह खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग हियर, स्टॉप प्लेइंग हियर। वहाँ जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर, स्टॉप गोइंग देयर। उसे गोरना बंद करो, स्टॉप स्ट्रेइंग एट हिम, स्टॉप स्ट्रेइंग एट हिम। यहाँ आना बंद करो,
Stop coming here. وہ سوتا ہی رہتا ہے، تم پڑھتے ہی رہتے ہو، میں کھیلتا ہی رہتا ہوں، وہ ہنستا ہی رہتا ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ پلس کیپ یا کیپس۔ کیپ آئی وی یو دے پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ کیپس یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے پلس ورب پلس آئی این جی پلس اونلی۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ وہ سوتا ہی رہتا ہے، he keeps sleeping only۔ he keeps sleeping only۔ تم پڑھتے ہی رہتے ہو، you keep studying only۔ you keep studying only۔ میں کھیلتا ہی رہتا ہوں، I keep playing only۔ زیادہ سے زیادہ میں فیل ہو جاتا، زیادہ سے زیادہ وہ پکڑا جاتا، زیادہ سے زیادہ وہ مجھے ہرا دیتا، زیادہ سے زیادہ تم جیت جاتے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایٹ دا موسٹ۔ ایٹ دا موسٹ مین زیادہ سے زیادہ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ایٹ دا موسٹ پلس کاما پلس سینٹینس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ زیادہ سے زیادہ میں فیل ہو جاتا، ایٹ دا موسٹ آئی ووڈ فیل۔ ایٹ دا موسٹ آئی ووڈ فیل۔ زیادہ سے زیادہ وہ پکڑا جاتا، ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ بی کوٹ۔ ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ بی کوٹ۔ زیادہ سے زیادہ وہ مجھے ہرا دیتا، ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ ڈیفیٹ می۔ ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ ڈیفیٹ می۔ زیادہ سے زیادہ تم جیت جاتے، ایٹ دا موسٹ یو ووڈ ون۔ ایٹ دا موسٹ یو ووڈ ون۔ زیادہ سے زیادہ تم میرے بارے میں شکایت کر سکتے ہو، ایٹ دا موسٹ یو کین کمپلین اباؤٹ می۔ ایٹ دا موسٹ یو کین کمپلین اباؤٹ می۔ زیادہ سے زیادہ تم یہاں سے چلے جاؤ گے، ایٹ دا موسٹ یو ول گو فرام ہیئر۔ ایٹ دا موسٹ یو ول گو فرام ہیئر۔ زیادہ سے زیادہ تم پاس ہو جاؤ گے، ایٹ دا موسٹ یو ول پاس۔ ایٹ دا موسٹ یو ول پاس۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ زیادہ سے زیادہ تم یہاں آؤ گے۔ زیادہ سے زیادہ تم یہاں آؤ گے۔ سبسکرائب انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس مین۔